Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan terangkan satu topik yang kedua, Ohm's Law and resistivity. Linear outcome adalah state and use Ohm's Law and define and use resistivity. So kita lihat Ohm's Law state that the potential difference V across a conductor is proportional to the current I flowing to it if its temperature is constant. Jadi maksudnya V is directly proportional to current bila temperature tu constant. So dengan syarat T itu mesti constant. Video sebelum ni saya terangkan analogi bagi V dan I. Jadi saya akan terangkan detail. Apa kaitan? Macam mana tu hasilnya current? So analoginya yang sebelum ni saya dah terangkan, analogi dia adalah seperti macam air. So cuba bayangkan macam tasik. Tasik kan, tasik. Ada tak air mengalir dekat tasik tersebut? Tak ada kan, sebab permukaan dia rata. Permukaan air dekat tasik tu rata. Lainlah kalau saya tinggikan satu paras tasik ni ke satu tempat yang tinggi, so air akan mula mengalir. So sudah akan adanya perbezaan ketinggian ni. So ada daya tarikan graviti yang akan membawa air itu turun ke bawah. So ini adalah analogi dia. Bila air mengalir tu maksudnya current lah. Analogi air itu adalah current. Current akan mengalir daripada higher potential to a lower potential. Contoh macam ni. Ini adalah tangki air. So kenapa kena ada tangki air ni? Supaya air itu boleh mengalir daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. So perlu adanya pump. Jadi pump ni akan menarik air ni naik ke satu tempat tinggi. So bila dia naik pada tempat tinggi, so dia ada potential energy kat sini. So bila kita letak satu pipe kat sini, so air akan mengalir daripada ketinggian tinggi ke ketinggian yang rendah. So maksudnya bila tak ada pump air ni, so air tak akan mengalir. So bila ada pump ni, air akan mengalir. Macam mana air mengalir? Sebab pump ni akan create pressure difference di antara dua point ni. So bila ada pressure difference, water akan flow from higher pressure to a lower pressure. Sama juga macam circuit. Circuit ni ada bateri kan. So bateri ni akan pump elektron, akan beri energi pada elektron untuk mengalir dalam litar. Seperti water pump ni lah, dia bagi energi pada air supaya dia boleh mengalir dalam pipe. Jadi kalau macam ni, litar tak lengkap, maksudnya ada bateri sahaja, so dia ada still has potential. Macam bateri 9 volt ni, dia ada potential sebanyak 9 volt. So bila kita connect kepada satu lagi circuit tu complete, so baru akan adanya pengaliran current. So maksudnya bateri ni akan push current ataupun elektron to flow in the circuit. So bila bateri ni, bateri ni create potential difference. Potential difference ni adalah daripada satu titik ke satu titik. Daripada formula dia potential bagi delta V is work done ataupun U over Q naught. Work done in bringing a charge ataupun electron from point to another point. So maksudnya bila potential difference nya tinggi, so maksudnya lagi banyaklah air akan mengalir. So bila delta V tinggi, current pun akan mengalir. Jadi kalau kita lihat litar ni, voltage is what push electron around the circuit. Jadi voltage ni dianggap sebagai pump. Dia akan push electron around the circuit. So bila dia push electron, akan menghasilkan current. Jadi current mengalir daripada keupayaan tinggi ke keupayaan rendah, daripada higher potential to a lower potential. Jadi current mengalir daripada higher to lower potential. Ini dah dia analoginya bagi current dan voltage. Jadi bila voltage tinggi, current pun akan bertambah. Lagi banyak current akan terhasil dalam litar tersebut. Untuk Ohm's Law ni, syarat dia mesti T tu mesti constant. Daripada hubungan V directly proportional to I, so kita akan satu formula V is equal to I R. R is the resistance. Daripada graf V against I ni, bila kita plot, gradient ni adalah
sama dengan R. Gradient adalah constant, so bersamaan dengan nilai resistance. Okey, untuk graf yang direct proportional ni dikenali sebagai ohmic conductor. Jadi meter adalah contoh bagi ohmic conductor, iaitu dia obeys Ohm's law, di mana dia punya resistance adalah constant, over a wide range of voltage. Kalau materials that do not obey the Ohm's law dikenali sebagai non-ohmic conductors. So kita lihat apa itu resistance. Resistance is the electric property which is impedes or limits current in an electrical circuit. So maksudnya dia oppose current to flow. Macam mana dia oppose current? So current flow disebabkan oleh elektron yang bergerak. Elektron bergerak dalam metal. Jadi bila dia bergerak, dia akan melanggar dengan atom-atom dalam wire tersebut kan. Jadi dia melanggar, collision di antara elektron dengan atom ni akan menghasilkan resistance. Resistance tu disebabkan opposition of current to flow. So dia ada skala kuantiti, unit dia adalah ohm ataupun volt per ampere. Kenapa volt per ampere? Daripada formula V is equal to IR. Jadi R is equal to V over I. Jadi sama dengan volts, V ni adalah volt, I ni adalah ampere. Tapi biasa kita gunakan unitnya adalah ohm. Resistance ni pula, dia depends dengan type of material, length, cross-sectional area dan temperature. Resistance ni is a measure of the opposition to current flow in electrical circuit caused by collision between electrons and atom. So kita lihat kalaulah dia punya wire ataupun metal tu panjang, length dia panjang, yang ni length dia pendek. So maksudnya dia bila panjang, maksudnya dia akan mempunyai banyak halangan lah. Sebab perjalanan jauh. Macam highway kan, highway kalau panjang, kalau highway tu panjang daripada KL ke Ipoh dengan KL ke Penang, mana banyak rintangannya? So banyak rintangannya bila L dia panjang. So maksudnya bila rintangan panjang, L increase, so resistance akan bertambah, banyak halangan, berbanding dengan L yang rendah, rintangan dia kurang. Kalau area pula, makin besar area, maksudnya dia senang lalu. Contoh macam highway lah, highway yang ada 2 lane dengan 4 lane. Yang mana kita senang lalu? So highway yang luas lah kan. So bila resistance ni pula inversely proportional to area. So bila area tinggi, so resistance dia akan jadi kurang. So daripada sini kita akan dapat kita akan buat satu formula. R is directly proportional to L dan inversely proportional to area. Jadi kita nak hapuskan directly proportional tu, kita akan dapat satu formula R sama dengan rho L over A. Jadi rho ni apa? Rho ni adalah resistivity. So resistance ni sebenarnya dia depends dengan length dan area. So kita lihat balik semula daripada sini. Resistor depends pada length, area dan type of material. Type of material ni adalah resistivity tadilah. So in general, the resistance of a conductor increase with temperature. So maksudnya resistance ni increase dengan temperature. Kalau Ohm's law tadi, kalau kita lihat kat sini Ohm's law, resistance does not depend on V and I. V is directly proportional to the current. Saya akan terangkan subtopik yang seterusnya, apa kaitan antara resistance dan temperature. Untuk kes kali ini, yang hari ini punya, resistance is depends on length and area. So rho ni adalah resistivity. Yang ni lah resistivity. Jadi resistivity ni adalah type of material. So kita lihat apa itu resistivity. Resistivity, kita rearrange balik formula bagi R tadi. R sama dengan rho L over A. Jadi bila kita rearrange, dapatlah rho sama dengan RA over L. Jadi resistivity juga dikenali sebagai specific resistance
is defined as the resistance of a unit cross-sectional area per unit length of material. Okay, jadi formula adalah RA/L. So, kenapa dikenal sebagai specific resistance? So, bila kita gantikan nilai apa? A ni 1, L ni pun 1 unit. So, kita akan dapat rho ni sama dengan R. So, dikenali juga sebagai specific resistance. Okay. So, resistivity nilainya adalah constant. Okay, dia adalah skala kuantiti. Unitnya adalah ohm meter. Macam mana dapat ohm meter? Okay, ohm meter sebab R ni unit dia adalah ohm. A adalah meter square. Length adalah meter. So, kita dapatlah ohm meter. Okay, resistance unit dia ohm. R ni unit dia ohm. So, jangan keliru lah. Resistance ohm. Resistivity, simbol dia rho. Unit dia adalah ohm meter. So, it is measure of material's ability to oppose the flow of an electric current. So, maksudnya, dia adalah material's ability. Okay, property of material that oppose flow of current. So, resistivity ni, dia depends on the type of material and temperature. So, maksudnya resistivity ni does not depends on area dan length sebab dia constant. Dia depends kepada type of material dan temperature. Okay, so type of material maksudnya structure of the material itself. Okay, how the atom of the and molecule of the material to arrange. Itu maksud dia lah. Okay. Okay, so a good electric conductors have low resistivity. So maksudnya bila good conductor resistivity-nya rendah, so resistance dia pun rendah, so current akan senang mengalir. Good insulator have high resistivity. So insulator ni dia tak boleh mengalirkan current. That's why dia punya ada high resistance ataupun high resistivity. Okay, contoh macam silver, resistivity dia 1.5/10⁸. Okay, nilainya rendah berbanding dengan insulator lah ni, glass kan. Dia punya resistivity dia tinggi. So, ni adalah insulator. Okay, yang bagus adalah silver sebab resistivity dia rendah. Okay.